साहिबो सच्चम में चुनी वत में असल चे हावतम वत में असल चे हावतम कोट काला रोज बेजा जानी हुंद मस चावतम जानी हुंद मस चावतम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द पोएम फर्स्ट ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। नेम ऑफ द पोएम इज प्रेयर, रिटन बाय गुलाम अहमद महजूर। तो सबसे पहले कुछ अहम बातें शायर के मतलब जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर जो है पॉपुलरली नोन एज शायर कश्मीर, उसको शायर कश्मीर कहा जाता है, पोएट ऑफ कश्मीर, was born at Mitrigam, Pulwama on 1st August 1887. He is considered herald of didactic poetry in Kashmiri language. तो as far as महजूर is concerned, उसकी जो शायरी है इसमें इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी और इखलाकियात यानी मॉरलिटी का दरस है। जितनी भी पोएम्स महजूर की जब हम पढ़ते हैं तो हमें यही दो चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं, एक ह्यूमैनिटी और मॉरलिटी, इनका दरस हमें मिलता है। तो एक और अहम बात जो है महजूर के बारे में, हिज पोएट्री इज एन एम्बलम ऑफ नेशनलिज्म। इट इज सिंबल, एम्बलम हियर मीन्स सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। और महजूर ही इज considered as a towering figure of transitional Kashmiri poetry from old to new. तो हम कहेंगे कि महजूर जो है इसने कश्मीरी शायरी को एक नई डायरेक्शन दी। तो ये कुछ अहम बातें थे महजूर के बारे में। Now let us come to the poem. इस पोएम की आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये जो पोएम है इसमें सबसे अहम बात जो है, द पोएम इज एड्रेस्ड टू गॉड, यानी इस नज़म में शायर खुदा को मुखातिब होकर लिखता है। The poem makes certain wishes before the Almighty. Wish, desires. Wish means desires. तो शायर जो है वो अल्लाह के सामने कुछ ख्वाहिशात रखता है। He implores him, here him means Almighty, to lead him to the path of truth and pour on him the nectar of knowledge. तो बहुत सारे ख्वाहिशात होते हैं, नेक ख्वाहिशात शायर के दिल में, and he puts these wishes or desires before the Almighty. Implore means also praise for. Praise him to lead him to the path of truth and pour on him the nectar of knowledge. शायर खुदा से दुआ करता है कि वो उसको सीधा रास्ता दिखाए, path of truth, the path of righteousness or the path of truth, and pour on him the nectar of knowledge. और अल्लाह से चाहता है कि खुदा उससे इल्म के अमृत से नवाजे, क्योंकि आपने कश्मीर में भी पढ़ा होगा, कोद काला रोज बेजा जानी हुन मस चावत, यानी शायर
اب اندھیرے میں، اگنورنس میں، جہالت میں نہیں رہنا چاہتا. تو آگے جا کر جب ہم لائنز کو ایکسپلین کریں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا. He requests him again means God Almighty, to save him from sloth and infirmity. اوپر والے سے شاعر سستی اور کمزوری سے دور رہنا چاہتا ہے. Two words have been used: sloth, unwillingness to work, susti, and the next word is used as infirmity. Infirmity means weakness, kamzuri. You can see these meanings in the text as well. تو شاعر ان چیزوں سے دور رہنا چاہتا ہے یا بچنا چاہتا ہے. from sloth, from infirmity. Again I will tell you, sloth means unwillingness. اردو میں ہم کہیں گے سستی، کاہلی. infirmity means کمزوری. ان چیزوں سے وہ بچنا چاہتا ہے، دور رہنا چاہتا ہے. being a firm believer in God. شاعر خدا پر مکمل یقین، مکمل ایمان رکھتا ہے. he is having strong faith in God or he is a firm believer in God. اس کا مطلب ہے شاعر کو خدا پر مکمل یقین ہوتا ہے، مکمل ایمان رکھتا ہے وہ خدا پر. The poet asks his Lord to always keep him under his umbrage and protection. وہ چاہتا ہے کہ خدا اسے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے. umbrage means shadow. وہ ہمیشہ اللہ کے سائے میں اور اللہ کی حفاظت میں رہنا چاہتا ہے. The poet does not bother if people betray or abandon him. شاعر کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اگر مجھے دھوکہ دے. betray means to deceive. اگر مجھے لوگ تنہا چھوڑے، لوگ دھوکہ دے، لیکن شاعر کہتا ہے if people betray means deceive or abandon him. چھوڑنا، ترک کرنا، forsake کرنا اور desert. یعنی شاعر کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ اگر مجھے دھوکہ دے، لوگ مجھے اگر تنہا چھوڑے، لیکن he cannot bear any kind of separation from his Lord. اور شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ خدا ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، کیونکہ شاعر خود کہتا ہے he is having strong faith in Almighty. he is a strong believer in God. وہ خدا سے دوری کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. he cannot bear any kind of separation from his Lord. وہ اوپر والے کی جو جدائی ہوتی ہے اس کو وہ ہرگز برداشت نہیں کرے گا. And this is the introduction of the poem. یہی اس پوائم کی انٹروڈکشن ہے، اور آگے جا کر انشاءاللہ لائن بائی لائن ہم اس پوائم کی لائنز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. آج اتنا ہی پڑھیں گے. تھینکس. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم.